Aji kang ng disko mga katropa na bangga. Patay. Baka mga angkas ni ini angol. Italya sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang June 14. Live report. Patay kini sa 22 anyos ka lalaki samtang duha usab ka angkas ni mga babae ang nagaangol human maaksidente ang manihon ning motorsiklo sa National Road sa barangay Minolos lungsod sa Barili alas 5:30 ni sa kadlawon. Ang namatay giila kini nga si Mark Vincent Olores Kahukson 22 anyos ulitaw residente ni sa barangay Santa Ana Barili samtang kini iyang mga angkas nga silang Merichin Kahukson Aventurado 22 anyos dalaga naangol hasta sabni si Azrael Salud, 24 anyos, o si single mom, parehong taga barangay Santa Ana, Barili, nga kay ang gulo mga samad sa lawas. Sa investigasyon sa Barili PNP na sayran, nga gika na kining grupo sa usa ka disco event na sa barangay nasipit samtang paingon unta sa Tangil Dumanog, sakay sa usa ka Honda Click color nga itom, nga motorsiklo nga for registration nga plaka. Apal pagabud sa baog dapit, kalit lang nga nawa sa kontrol lang sa manubila king driver, tungod sa kakusog sa dagan, inungdan nga bangga kini sa puthaw nga koral sa kilid sa dalan. Gidali dayon og dala sa rescue ambulance sa mga biktima ngadto sa Barili District Hospital apan gideklarang dead on arrival kini si Kahukson sa mga doktor kini nga driver. Kini duha ka mga pasahero gi-refer usab ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center alang sa duga nga pagtambal. Gituhuan nga nakainom kining driver ug wa kini lisensya nga dala samtang nagmaneho. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog Santon Vitamin C, ang alkaline ka Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News. XFM report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.